नसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। माशाअल्लाह, वो हस्तियाँ तशरीफ़ फरमा हैं जिनके दीदार के लिए लोग आंखें बिछाए बैठे होते हैं। मैं नाम लेने के लिए चला तो तक़दीम व ताख़ीर का मसला भी दरपेश होगा और वक्त क्या भी मामला सामने आएगा। मैं इन तमाम हस्तियों का ताजदार गोड़ा तशरीफ़ फरमाए हज़रत क़िबला सैयद हसीनुद्दीन शाह साहब जलवा फ़िग़न हैं, जमात अहले सुन्नत पाकिस्तान के अहदेदारान और अरकान और वो तमाम तंजीमें जो अल्हम्दुलिल्लाह चाहे मसलक के हवाले से हमारे साथ न हों, लेकिन ख़त्म नबूवत के पस मंज़र में हम एक ही प्लेटफॉर्म पर हैं। बैक ज़बान एक, हमारे जज्बात भी एक हैं, बात भी एक है, दलील भी एक है। मैं उन तमाम दोस्तों की तशरीफ़ आवी पर दिल की गहराई से शुक्रगुजार हूँ। और वो हमारे मेहरबान कराची के दोस्त जिन्होंने अपना वक्त मेरी नज़र किया, मैं उनका भी मैं शुक्रगुजार, लेकिन मुंतज़मीन को तसल्ली दे रहा हूँ कि इंशाअल्लाह मैं कोई बहुत ज़्यादा तूल कलामी से काम नहीं लूँगा। वैसे तो जाहिर है कि जज्बात ऐसे मौके पर बहुत होते हैं। हज़रत मुकर्रम हमारे चीफ जस्टिस साहब ने जो कुछ फैसला किया, अब चीफ जस्टिस हैं, ये एक हकीकत है, इसका इनकार तो नहीं किया जा सकता, लेकिन इस फैसले की वजह से हम सब की गर्दनें शर्म से झुक गईं। और वैसे तो कहा जाता है, वकला हज़रात तशरीफ़ फरमा है, वो कहते हैं कि जी आइन की तशरीह का हक वो अदलिया को मैसर है। वो अदालत बताएगी कि जी कानून के इस शिक का और इस बात का क्या मफहूम है और क्या पस मंज़र है, इसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे होनी चाहिए। लेकिन क्या कुरान और हदीस की तशरीह का हक भी सुप्रीम कोर्ट को हासिल है? क्या अल्लाह रसूल के फरामीन को भी वो अदालत के तराजू में तोड़कर हमारे सामने रखेंगे? दूसरी बात यह है कि अगर इजहार आज़ादी राय को बुनियाद बनाकर आप ये तमाम बकवास की इजाज़त देते हैं, तो फिर आप ये फ्रांस के सदर और तनाब, ये डेनमार्क और हॉलैंड और फला फला में जो कुछ बकवास होती है आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी, आप उसके खिलाफ फिर आवाज उठाने के काबिल ही नहीं रहते। आपके पास कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, कोई जवाब नहीं है, कोई बुनियाद नहीं है, कोई दलील नहीं है। आप उनको कैसे रोक सकते हैं जब आप अपने मुल्क में खत्म नबूवत जैसे हसास मसले पर आप आंखें बंद कर लेके नहीं जनाब, उनको अपने जज्बात के और अपने ख्यालात के इजहार के मौका है और ये हमारा दीन और हमारा मजहब जो है वो उसकी इजाजत देता है। दीन और मजहब ने इजाजत नहीं दी, बल्कि हमें खास तौर पर बताया गया कि वो लोग जो कि अक़लियत हैं, वो हमारे मुल्क के अंदर रहते हुए उनके जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ हमारी जिम्मेदारी, वो अपने अकायद के मुताबिक वो रसूम अदा करें, इबादत करें, उनको कोई नहीं रोकेगा। लेकिन उनको यहाँ प्रचार करने की, अब तबलीग करने की, अपने दीन और मजहब, अपने नजरियात के हवाले से लोगों को कायल करने की इजाजत नहीं है। ये तो हमारे दीन के उसूल हैं, जाहिर है कि इन पर कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। दरअसल बात यह है कि जब अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पार्लियामेंट ने एक मसला तय कर दिया कि गैर मुस्लिम हैं, तो उसका फर्क ये पड़ा कि पहले जो जलसों का मौजू हुआ करता था वो खत्म हो गया। जब पार्लियामेंट का फैसला आ गया, बात तय हो गई ये गैर मुस्लिम है, अब उनके खिलाफ दलील देने की जरूरत नहीं थी, उनके खिलाफ तकरीरें करने की हाजत नहीं थी। लेकिन उसका नुकसान ये हुआ कि वो अवाम की नजर में एक मामला सेटल हो गया, लेकिन दुश्मनों को, क्योंकि अब उनको खिलाफ महादाराई नहीं है, उनके खिलाफ दलाइल नहीं है, तकरीरें नहीं है, तहरीरें नहीं है, तो उनको अपनी बातें करने का आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि लोग जहन से महव हो गए ना, तो उनको इस तरह पेनिट्रेट करने का मौका मिला। तो मैं ये समझता हूं कि इस शर में एक खैर का मौका पहलू ये है कि इस हवाले से खत्म नबूवत का जो इशू है वो दोबारा जिंदा हो गया है। अब ये हमारे मदारिस में भी हजरत क़िबला हसीनुद्दीन शाह साहब भी तशरीफ़ फरमा है और दीगर उलमाए किराम भी जलवा फ़िग़न है और दीगर मसालिक व मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाली मुख्तलिफ़ शख्सियात भी जलवा फ़िग़न है। तो दरख्वास्त यह है कि हमारे मदारिस के अंदर अब खत्म नबूवत को एक सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ाना चाहिए और उस पर मकाले लिखवाने चाहिए। और हमारी
جو تقاریر ہوتی ہیں ان میں کم از کم ہر موقع پر کسی ایک خطیب کو ختم نبوت کا موضوع دینا چاہیے، تاکہ یہ ایشو جو ہے یہ زندہ رہے اور لوگوں کے سامنے آئے اور لوگوں کو پتہ ہو کہ یہ کوئی سیاسی فیصلہ نہیں ہے، یہ ہمارے دین کا تقاضا ہے۔ جو کچھ ہوا ہے وہ سیاستدان اگر سیاسی حوالے سے سوچتے تو کبھی یہ فیصلہ نہ کر سکتے، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیصلہ کرا دیا۔ جیسے یہاں پہ ایک دوست بات کر رہے تھے، ظاہر ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو کوئی بہت نیک پارسا شخص نہیں تھا، اور میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ اس نے یہ فیصلہ اس وجہ سے کیا تھا کہ وہاں پر چونکہ ان دنوں میں آپ کو پتہ ہے سوشلزم وغیرہ کے حوالے سے، اور جناب وہ میں تھوڑی سی پی لیتا ہوں ان کے اس فقرے کے حوالے سے، اور بہت سی تنقید تبصرے ہوتے تھے اور ان کو دین کے مقابلے میں وہ حریف کے طور پر کھڑا کیا گیا تھا، تو لوگوں میں یہ تاثر پیدا کرنے کے لیے کہ میں دین کا حریف اور مد مقابل نہیں، مخالف نہیں، تو انہوں نے اس طرح ایک نرم گوشہ دکھایا اور رب کائنات نے اسے کام لے لیا، یہ اللہ کا کرم ہوا۔ بہرحال اب جس طرح ہمارے وکلاء حضرات بتا رہے ہیں کہ یہاں پہ یہ کہا گیا کہ جی پہرا میدان میں دیا جاتا ہے اور یہاں نہیں دیا جاتا، تو حضور والا میدان کسے کہتے ہیں؟ کیا میدان کا مطلب آپ کا یہ ہے کہ ایک چٹیل جگہ ہو جہاں پہ کوئی چہار دیواری نہ ہو، وہاں پہ آپ آئیں گے اور وہاں پہرا دیں گے؟ بھئی ظاہر ہے کہ جہاں پہ جس جگہ کا ایشو ہے وہیں پہ کیا جائے گا نا۔ ان لوگوں کو جمع اسی لیے کیا ہے کہ معاملہ یہ فساد شروع ہو رہا ہے سپریم کورٹ سے، اور سپریم کورٹ کے اندر یہ بات منوانے کے لیے ہم سب کو بیک زبان ہو کر لوگوں کو پتہ ہو، دنیا کو معلوم ہو کہ جناب یہ اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے، اور یہاں پر صرف عدالت کا دبدبہ اور ہیبت یہ کسی کو روک نہیں سکے گی، اور یہاں جب لوگ سر کٹانے کے لیے تیار ہوں تو وہاں پر کسی اور چیز کی کوئی گنجائش نہیں رہ جاتی ہے۔ بہرحال جماعت اہل سنت نے یہ فورم بلا کر یقیناً وقت کی آواز پر لبیک کہا ہے، میں ان کو ہدیہ تبریک بھی پیش کرتا ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ یہ ہمارے یہاں جمع ہونے سے یہ آواز جس طرح جس فورم تک ہم پہنچانا چاہتے ہیں وہاں پہنچ گئی ہے، اور یہ انشاءاللہ العزیز یہ جو آپ نے جو ریفرنسز ظاہر کیے ہیں تو ان کی فیصلے ہونے میں یقیناً یہ آج لاریب ہوٹل کے اندر جو آپ کا اجتماع ہے یہ ایک مؤثر کردار ادا کرے گا، اس کا وزن ہوگا، اور یہ جو ہستیاں یہاں جلوہ فکر ہیں ان کی یہاں پر تشریف آوری رائے گاہ نہیں جائے گی۔ میرے مولا اپنے کرم سے ہماری تمام تر خطاؤں، نالائکیوں اور لغزشوں کے باوجود مولا کرم فرمانا، بات تو تیرے محبوب کی عظمت کی ہے، بات تو ختم نبوت کی ہے، ہمارے راستے کی رکاوٹوں کو دور کر دینا اور حالات کو ہمارے لیے سازگار کر دینا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔